Bala ko nga mag-anak. Good morning, good morning. Patapos na cards, 2 minutes. Orale. Good morning, Chip. Chip, pabukas ako na ito nung pintro, Chip. Dadalawin ko lang sila, Chip. Chip, good morning, Chip. Pwede akong dumalaw, Chip. Chip, hindi mo binuksan to pag nakakita ka sa kalsada, Chip. Puputok ang ulo mo, Chip. Chip, labas mo dito. Makahawa ka, magmakahawa ka. Pasok ako, Chip.
What? Sir, tulong sir. Kinulong ako. Sir, tulong sir. Banggain mo sir. Tulong sir. Sir, I give you a 30K, just release me. Sir. Sir! Sir, wala akong ginagawa sir. 100 lang ito, diba? Sir, I'm stuck, sir. Sir. Sir, I'm stuck again. Yun. Thank you, sir. Sir. Pogi, sir, Pogi. Hello? Tingin na, wanted ako. Isang oras kulong ko. Sir, you're not allowed here. Inay. Parang kinulong na admin. Wala pa akong jail card. Hello? Mr. Policeman? Just my friend is... No, sir, sir. My friend is in prison. I need look. I need look. Yes, that's my friend. Itong makulit ko, ganina pa to. Kung tayo sa hindi kayo makapag-patrol ng maayos, ako papatay sa inyo ulit. Uubusin ko kayo. Bobo mong huli ang puta, di pa hiningi yung passport ko bago ay handcuff eh. Bobo! Ang ganong pulis na. Sir, my friend. And they're in prison. I need look. Your friend in the prison, and then you look. Ay na pulis sa akin. Pagkalabas ko. Ang bihira yan. Pinusasan na ako. Dadalaw lang naman. Bobo yan eh. Sir! Bobo yan eh. Patay sa akin yan. Kupal ka.